maayo na mo kini kapasaylo. Salamat namahan sa imong pagkamaluloy sa imong pagkapinamasayloon kanamo. Salamat kay kami hinigugma mo Ginoo, dili ka ngayon makalingap ka namo Ginoo. Kun dili dungog yung ikaw Ginoo tubag sa among mga pangaliw ko diha kanimo Ginoo. Thank you. Salamat Lord kay we always have a privilege to praise you tungod sa gipakita mo nagugma ka nako ingon sa dili ako mahimutan kung malayo kanimo busa dili ako biya kanimo sa tinuod lang ibati ako sa pagigugma nimo sa gipakita tungod sa gipakita mo nagugma ka nako ingon sa dili ako mahimutan kung malayo kanimo busa dili ako biya kanimo isa lang kita makita habang nakita ko ang gugma mo uli ka na Diyos na akong ialagaran isa na ko makasasala ikaw akong ipagaway sala tapos ka sa tanang pagdahil ko pasalamat bisan lang kita makita habang nakita ko ang gugma mo uli ka na Diyos na akong ialagaran bisan ako makasasala imo akong ipagaway sala tapos sa tanang pagdahil ko pasalamat sa tinuod lang ibati ako sa pagigugma nimo tungod sa ipakita mo nagugma ka nako ingon sa dili ako mahimutan kung malayo kanimo busa dili ako biya kanimo Ginoo bisan lang kita makita habang nakita ko ang gugma mo uli ka na Diyos na akong ialagaran bisan ako makasasala imo akong ipagaway sala tapos ka sa tanang pagdahil ko pasalamat salamat sa grasya o kaluoy mo kanako salamat sa gugma mong walay paglubad nag-iwas mo ako sa pagkakasasala o Ginoo isa man lang kita makita habang nakita ko ang gugma mo uli ka na Diyos na akong ialagaran bisan ako makasasala imo akong ipawalay sala tapos ka sa tanang pagdahig ko pasalamat bisan wala kita makita habang nakita ko ang gugma mo uli ka na Diyos na among ialagaran bisan ako makasasala imo akong ipawalay sala
magpasalamat. Takos ka sa kanang pagdahig, magpasalamat. Yes, Lord. Na buhi pa o maayong kalawasan. Although pangag ako pero pero my motto is let them suffer. Okay? Yung motto ha. Amo may mag-suffer og lantaw sa akong pangag. Okay. Bata pa gani ko, may silang, hala, si Tintin ako. Bata pa kani kong, of course, kayo na pamang ko'y tango, di bata pa. Di, may reason ako. May reason na. Thank you, Lord. Naman ko yung mga grapes. So, di ko kalukso. Uy, Rado man. mulukso ta ka sa Okay, di-attempt ko upuan, suicide guide. Akong problema sa akong bana ba? Oo. Anya, dugay pa man tong Domingo, di man ko kagawas, diri man ang dapat juday na ay mo. Kuan mo na ay kay istorya na ay out. Manawag ko ka. Ya, di man kay, ang day off na mo, Sunday raman. Yan, nagtato na Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, upat pa kaadlaw, gilong-long, tunako niya, di man ko kagawas. Oh, ang bintana lang dito may sarado magoy, na ay mga grills. So, that was the time na overwhelmed ko sa problema nga. Ni-attempt yun ko suicide. Even sa Malaysia, how many times nga ni-attempt yun ko suicide. But here comes, kanang naanak ko sa Bible Officers, the church na ko, nga na-diagnose yun ko og severe depression, tension, or sa atim. puro to severe nga gi-confine yun ko sa Anxiety hospital. naman. But that was that time nga anang active na ko sa commit suicide. Inan ko ka. Ingnan jud ko sa Dr. Ato. So niyo ko, ha? Kristohano naman ko, di ana jud ko. So, buti gingon ni pastor nga i-activate nimo ang imong Christian life, Yeah. dili na. And then ang diagnostic nila ana, patindugon ka, tapos tagaan kang instruction nga, halimbawa, itaas imong wala auto o kamot. Ya, walang kamot. Lingi sa tuo, lingi sa wala, lakaw. Your right step on your right foot, step on your left foot. Di, ano yung nani man ang ilang mga Testing. instruction. Gat-test di ay to, kung akong mind, Synchronize. Concentrate sa tanan. Dili function makakuan pa sa ba? ba? Maka-connect pa ba sa iyang instruction? Correct. Ug madili na nanay mental disorder muna to yung commit ng suicide. Mm. Kay dili naman kakapuno sa imong nauna, na-overwhelm ang kas problema. So, naka-agid jud ba no? Og muna nga, Masakyan na yung ka. Sakyan yun. masakyan jud ka. Dili jud ka strong kung gingon ni Pastor John niya. Di jud ni ma-activate ang imong spiritual life. Jud ka dito. Kay ma-depress naman kaya, dili man mag-function imong mind. Mo-disagree naman sa imong. Mostly di ay kana day mag-suicide, dili na nila kagustuhan. Kali lang kay dili na nila Kaya. ilang maistoryahan or kuman ang ilang mind nga ayaw. Ang ila di na sila function. So, moro sa ako share our life here on earth, Father God. Pastor, ilabi na Ginoo ni Sis Patty Lord nga celebrate sa iyang 70th birthday tomorrow. I pray, Lord, that you will use her life mightily sa church, Father God, especially for the Father family. And Lord, I pray that we will continue, Lord, to have time for this Bible study every Friday. Bring more people, Lord, so that we can have fellowship more. Yes, Thank you, Lord, for the food that we're about to partake. May you bless this, O Lord, and each one of us that we will nourish our body, Lord, through the food that you gave to us. Yes, Bless Lord. us, Lord, and bless today, Lord, the rest of our fellowship. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
Ay laman ng blog kay dili maluon ng si tinda ka kandong na. Dili ko pag-blow. Lord, nga naman siya. So, Teenager, dapat silang amos. Happy birthday to you. happy birthday. Happy birthday to you. Dili, 70. Sige, me. Ito bang tiniman? Pito na lang yung ipon. 70. 70th birthday. Asa pinakabukibunti? Kay 7 na malaman, di 70. Spit ng mga teeth. Sige ta. Ato na pare. Ato sa ating mag-pray. Ah, sige. Lord, we thank you for the 70 years old of Pati Nitorha. 70. Huh? 70. Lord, it is your will that is going to be done in their life. Salamat, Lord, for your goodness, your mercy, your faithfulness. Yes, Lord. For so many years, you've been abiding in Pati's life, and we believe, oh God, it's because she loves you, and she would like to obey your commands. Thank you for your promise that you will also abide in her as you send the Spirit of truth, the Spirit of truth who would help her forever. Thank you so much, oh God, for all the many years of your goodness and mercy. Thank you for your provision, your protection upon her, even the promises, the word that you have written in her heart, it will just come to pass that in the days ahead, Lord, she will be able to manifest it, and we will believe, oh God, that even her friends will see Jesus in her life. Thank you, Lord, that you are the one who ordered her steps, oh God, so that she can be well knowledgeable about you, and that, Lord, she is able to testify of your goodness to others. Thank you, O God, that today we are here to celebrate with her birthday, and Lord, we are happy to have food prepared in our table. Thank you, O God, for those people whom you have used, Yes. for these people to come to this table, and Lord, we are so happy that we will continue to be supplied all our needs. As you have said, Lord, goodness and mercy will pursue us all the days of our lives. Thank you, Lord, that we could even speak of more of your love, more of your mercy, your grace. As we know, oh God, you can use Pati even the days and the years that's still coming, oh God. Thank you, Lord, that because of you, oh God, she's able to manifest the life of Jesus. Lord, thank you for the food that are here. Bless it, oh God, and we thank you for the joy and the satisfaction. We are contented, oh God. We have learned to be content anywhere, anytime, whether full or hungry, whether we have too much or too little, because we can do everything through Christ who strengthens us. Lord, bless us all tonight as we pray in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday Daddy Patty! Birthday Daddy Patty! Birthday ni Patty ngayon! Get out! Please welcome. Napaisa. Music na. Please welcome. Please welcome our birthday celebrant. Domik. Please welcome our birthday celebrant,
Mrs. Pastora Litorha. Speech, speech, speech. Let it out! Let it out! Speech, speech. Let it out! Let it out! Let it out! Take, go away, Tim. Thank you, classmates. Yun lang. Attack! Alain kong eyes! Lena, Jer, ikaw ba yung abel yung bisita? Jer, sarado na ako sina din natin. Birthday na anim ate. Ayaw. Wala kayo po. Gutom na, Meg? Ako na lang ito isa. Itong ano ba? Sino na may wine? Ako na ito isa. Yan namin inom nga wine boss sa Sunday. Bakit ko nawa niya? Ilan per Uy, abri na tanang flavors. From Ate Vivian. Thank you, Ate Vivian. Thank you, Ate Vivian. Mother, na cheese mania po diha, Mother. Happy birthday, Daddy. Iusa na lang na Jis para ka-open taglaing kuan. Thank you so much. Mula ka ng PMC. Guys, kinalan siya. Kaya sabihin ko kakuan. Wine tayo mo, wine. Na. Kami na. Cheese. Tinutun na ba ni mo dahil? Katong kuan, boss. Masig mo dagan pa. Birthday na ni. Masig mo dagan pa ka-ugma. Ha? Magbaylorat, magbaylorat. Ipalit tag coke si Jerlyn nga bugnaw. Basta kaya na bugnaw na. Ay, tubig dire. May kaon din. Kaya na, libre niya ka naman, may workshop.